El tema de hoy es, The theme of today is, no volvamos a ser esclavos. let's not be slaves again. A lo que quiero llegar con este tema What I want to be able to obtain with this theme, es que nosotros debemos cuidarnos y guardarnos we should be careful and take care of. de que nuestros corazones no crezcan ídolos, That in our hearts there will not be a growth of idols. ya que en la trayectoria del camino se van a encontrar con muchos. Because during our journey, you're going to come upon many of them. Volviendo a Gálatas 4, los versículos del 8 al 11, que son los que vamos a ver hoy. Going back to Galatians chapter 4, verses 8 through 11, the ones that we're going to review today, Pablo empieza diciendo que en otro tiempo Paul starts off by saying that in another time, los Gálatas eran siervos de algo que no era Dios. the Galatians were slaves to something that was not God. Y en el versículo 8 de Gálatas 4, Pablo nos dice, And in verse 8 in Galatians 4, Paul is telling us, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. but then indeed when you did not know God, you served those which by nature are not gods. Recordemos que los Gálatas vienen de un contexto gentil, Remember that the Galatians come from a Gentile context. en su mayoría de un contexto politeísta. In the majority of the context, they are polytheist. Y el tema del ateísmo es muy moderno. And the topic of atheism is very modern. A lo largo de la vida, As life goes on, no todo el mundo ha adorado al único Dios verdadero, not everyone has worshiped the true God. pero ha habido un sentir en el corazón de la humanidad But there's been this feeling in the heart of humanity. y no estamos aquí por casualidad. And we're not here just out of coincidence. Pero el ser humano por naturaleza, But the human being by nature, a lo largo de la historia ha adorado a un Dios. as human history has gone on, they have worshiped God. No todos al único Dios verdadero, Not all the true God, pero siempre ha habido gente adorando a dioses. there's always been people who have been worshiping gods. Y si miramos a través de la historia y pasamos por los griegos, And if we go through history and we go and see the Greeks, los romanos o cualquier otra tribu, the Romans or any other tribes, por cualquier pueblo, throughout any city, vamos a encontrar deidades. we're going to find these deities. En los Gálatas eso también era así. In the Galatians, that's the same thing that was happening. Antes de adorar al único Dios verdadero, ellos adoraban deidades. Before they worshiped the true God, they were worshiping all these deities. Y Pablo dice que por naturaleza, And Paul says that by nature, estas deidades no eran dioses. these deities, they were not gods. Porque Pablo con eso les está recordando Paul, with all of this, he's reminding them que solo hay un único Dios verdadero. that there is just only one true God. Pero por naturaleza, el ser humano, But by nature, human beings, cuando no conoce a Dios, when they do not know God, lo que adora a lo que no es Dios. they worship what is not God. Romanos 1:23, el apóstol Pablo decía, Romans 1:23, the Apostle Paul said, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. it says, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Esa es la vida de un hombre sin Dios. This is the life of a man without God. Una vida en la que cambia al único Dios verdadero A life where they change the true God por otro Dios. for another God. Y aunque hay personas que se proclaman ateos, And although there are people who proclaim to be atheists, si nosotros les hacemos las preguntas adecuadas a estas personas, if we ask them the right questions to these people, nos van a revelar quién es su verdadero Dios. they're going to reveal to us who is their true God. Porque algunos van a poner a la ciencia a la estatura de un Dios. Because some are going to give science that same stature as God. La ciencia es su razón de ser.
Science is a reason of being. La ciencia es lo que marca su camino. Science is what marks their direction. La the path. ciencia es lo que orienta su vida. That's what orients or guides their life. Y nos daremos cuenta que su corazón está vinculado And we're going to notice that their hearts are tied with a la ciencia como un Dios. to science as a God. Para otros, ellos mismos son su propio Dios For others, they themselves are their own God. y se adoran a sí mismos. And they worship themselves. Para otros es el dinero, For others, it's money. para otros los placeres, For others, it's the pleasures. para otros es la fama. For others, it's fame. Pero todo ser humano adora a algo o a alguien. But every human being worships something or someone. Y el problema es que cuando no conocemos a Dios, So the problem is that when we do not know God, adoramos a lo que no es Dios. then we worship what is not God. Pero ese es el resultado de una vida sin el conocimiento de Dios. That's the result of a life that doesn't have the knowledge of God. La vida sin el conocimiento de Dios The life without the knowledge of God es una vida totalmente distinta a una vida con el conocimiento de Dios. it's a life that is completely different to that of a life with the knowledge of God. Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 5. 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 and through 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. and not in the passion of lust like Gentiles who do not know God. Aquellos que no conocen a Dios, Those who do not know God, aquellos que no tienen una vida de santificación, los define those who do not have a life of sanctification are defined by, como gentiles que no conocen a Dios. they're defined as Gentiles who do not know God. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. It says the will of God is your sanctification. Lo contrario es lo que hacen los gentiles que no conocen a Dios. What's contrary to that is what the Gentiles who do not know God do. Hay una línea fronteriza que divide la manera de vivir de las personas. There's this borderline that divides the way people live. Y esa línea es el conocimiento de Dios. And this borderline is the knowledge of God. Eso es lo que Pablo ha dicho ahí. This is what Paul is saying there. Los que conocen a Dios se espera algo. Those who know God, they expect something. Santificación. Sanctification. Los que no conocen a Dios también se espera algo. Those who do not know God, they also expect something. Una vida sin santificación. A life without sanctification. Pero la Biblia está llena de buenas noticias. But the Bible is filled with good news. Pablo dice algo, Paul is saying something. que cuando ellos no conocían a Dios, That when they did not know God, adoraban a otras cosas que no eran Dios. they worshipped other things that was not God. Quizá usted y yo no adorábamos a Diana. Maybe you and I didn't worship Diana. Quizá usted y yo nunca adoramos a Afrodita Maybe we never worshiped Aphrodite o a Baal, or Baal, pero adorábamos el dinero, but we worshiped money, las pasiones, passions. a nosotros mismos, We worshiped ourselves. al trabajo. We worshiped our jobs. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? But you know what the good news is? Que tenemos a un Dios que rescata idólatras. That we have a God who rescues those who are idolaters. Primera de Tesalonicenses 1:9. 1 Thessalonians 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. It says, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Y hermanos, hay una esperanza en Dios para matar a los ídolos de nuestros corazones. And there's a hope in God, brethren, to kill these idols that are in our hearts. Porque como lo mencioné, tenemos a un Dios que rescata idólatras. Because as I mentioned, we have a God who rescues idolaters.
A pesar de que eso sea una de las cosas que más ofende a nuestro Dios. Although that might be one of the things that most offends God, Cuando usted lee el libro de Oseas, when you read the book of Hosea, algo que Dios condena y que está enseñando a través de esta historia, something that God condemns and is teaching us by way of the story, cuando le dice al profeta que se case con Gomer, when he says to the prophet, you need to marry Gomer, y esta mujer luego quiere volver a sus amantes. and this woman wants to go back to her lovers. Esta enseñanza es la idolatría del pueblo de Dios. This teaching is the idolatry of the people of God. Constantemente algo que Dios ha condenado a su pueblo Constantly something that God has condemned from his people. es la idolatría. It's idolatry. El cómo el pueblo es capaz de cambiar a Dios por algo mediocre. And how is it that the people are able to change God for this average thing, for something with no value? Y hermanos, cuando nosotros, siendo creyentes, So, brethren, we, being believers, dejamos la voluntad de Dios a un lado we put aside the will of God para hacer nuestra propia voluntad so that we can do our own will, y vamos detrás de cualquier cosa, and we go after anything, aún sabiendo que eso no le agrada a Dios. even though we know that those things are not pleasing unto God, Le estamos diciendo, eso es más importante. then we're saying to him, this is most important. Y por un momento estamos adulterando espiritualmente contra Dios. And for a moment there, then we are adultering spiritually against God. Y usted me mirará y dirá, Daniela, And you might say, well, Daniela, pero yo no soy idólatra. I'm not an idolater. Bueno, hermanos, si usted no es idólatra, So, brethren, if you're not an idolater, y a pesar de que no lo seamos, and although we might not be, debemos seguir orando y luchando para que el Señor nos ayude we should continue to pray so that the Lord will continue to help us, y para que no crezcan ídolos en nuestros corazones. and so that idols will not grow in our hearts. Porque hay ídolos que no están y aparecen. Because there are idols that are not there, but they do show up. Un ejemplo muy claro y simple puede ser el de un matrimonio. A clear and simple example could be in Un marriage, matrimonio in marriage, que no tiene hijos. a marriage that does not have children. Y pues recientemente tuvieron un bebé. And that most recently they might have had a child. Toda la atención por completo se va a ese bebé. All the attention completely will now go towards that child. Se olvidan de que tienen que tener una relación activa con Dios. They forget that they have to have an active relationship with God. Se olvidan de orar, de leer la palabra. They forget to pray. They forget to read scriptures. Muchas veces de congregarse. Many times even of congregating. Incluso se olvidan del matrimonio. And they also might forget about their marriage. Porque ahora están enfocados en un ídolo que nació en su corazón. Because now they're focused in this idol that was born in their heart. Ahora Pablo, recordándoles su pasado idólatra, So now Paul reminding them of their past, which was a past of idolatry. ¿y quién era Pablo? And who was Paul? Pablo era el fariseo de fariseos, Paul was the Pharisee of the Pharisees, el líder de los perseguidores del camino. the leader of those who persecuted the Christians. Y Pablo, recordándoles su pasado idólatra, les dice, And so Paul reminding them of their past of idolatry, he says to them, les hace un pedido. he's asking something from them. He's pleading with them. No vuelvan a ser esclavos. Don't go back to being slaves. Gálatas 4, el versículo 9 y 10 nos dice, Galatians 4 verses 9 and 10 tells us, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, qué frase tan preciosa, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? he's saying to them, but now, after you have known God, or this is even more precious, this phrase that he's saying, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. You observe days and months and seasons and years. La primera cosa que Pablo está mostrando The first thing that Paul is showing, es que su vida ahora es otra. that his life now is another.
Antes no conocían a Dios, Before they didn't know God. pero ahora conocen a Dios y hay vida. But now they know God and there is life. Porque es que la vida está en el conocimiento de Dios. Life is found in that knowledge of God. Juan 17:3, nuestro Señor Jesucristo dijo, In John 17:3, our Lord Jesus Christ said, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. La vida está en conocer a Dios. Life is found in being able to know God. Porque Why? puede ser que tengas más o menos dinero, It could be that you have a little or more money, pero tienes vida but you have life y vida abundante. and an abundant life. Puede ser que estés casado o soltero, It could be that you are married or you are single, pero tienes vida y vida abundante. but you have life and you have an abundant life. La vida está en conocer al único Dios verdadero Life is found in knowing the true God y a Jesucristo a quien Él nos envió. and Jesus Christ whom he sent. Todo lo demás es añadidura. Everything else is an addition. Los hijos, los Children, matrimonios, marriage, las comodidades, the comforts, los trabajos work. son una bendición de Dios. They are a blessing from God. Y está bien anhelar esas cosas. And it's good to desire those things. Pero nuestro gozo y felicidad depende de conocer a Dios. But our joy and our happiness depends on knowing God. Y todo lo demás es un regalo que Él nos da extra. And everything else is a gift that he gives us as an extra. Las bendiciones de Dios nos traen alegría. The blessings from God bring us gladness. Pero las bendiciones de Dios no pueden ser la fuente de nuestra alegría. But the blessings from God cannot be the source of our happiness. Nuestra alegría debe ser el Dios de las bendiciones. Our happiness should be the God of the blessings. Así que la vida está en conocer a Dios. So life is found in knowing God. Y 1 Corintios 8:3 nos dice algo muy bonito. 1 Corinthians 8:3 tells us something that's beautiful. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. But if anyone loves God, this one is known by him. Qué maravilloso es saber que el creador del universo me conoce. How beautiful to know that the creator of the universe, he knows me. El creador del universo lo conoce a usted. The creator of the universe knows you. Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Galatians 4:9 again, it says, but now after you have known God, or rather are known by God. Y usted se podría estar pensando, And you might be thinking, ¿cómo así conocidos por Dios? how are we known by God? ¿Acaso Dios no conoce a todo el mundo? Does not God know everyone? La palabra conocer, The word know, la manera en la que nosotros la entendemos, the way that we understand it, es diferente a cómo se entiende en la Biblia. it's different to the way it's understood in the Bible. Por ejemplo, For example, cuando en la Biblia dice que Adán conoció a Eva when the Bible says that Adam knew Eve y ella concibió a Caín y después concibió a Abel, and she was able to conceive Cain and then Abel, para nosotros conocer es algo intelectual. for us, know is something intellectual. En la Biblia, conocer es algo relacional. In the Bible, to know it's something that's relational. Estamos hablando de tener una relación. We're speaking about having a relationship. Cuando Pablo dice, When Paul says, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, when he says, but now after you have known God, or rather are known by God. lo que Pablo realmente nos está diciendo So what Paul is truly telling us, es ahora que ustedes tienen una relación con Dios, now that you have a relationship with God, ahora que tienen una relación con Dios, now that you have that relationship with God, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? and how is it that now you want to turn again to the weak and beggarly elements to which you desire again to be in bondage? A los Gálatas había llegado un grupo de judaizantes To the Galatians, a group of Judas had come, y les decían, and they were saying to the Galatians, el evangelio no significa olvidar la Torá.
the gospel doesn't mean that you forget about the Torah. Lo que este grupo hacía era What this group was doing was llegar a los Gálatas they were coming to the Galatians y decir, ¿creyeron en Jesús? and they would say, did you believe in Jesus? Está bien, pero no olvidemos a Moisés. That's good, but don't forget Moses. El problema es que ellos habían sido libres de falsos dioses. The problem was that they had been freed from false gods. Y ahora se habían esclavizado a sí mismos a la ley judía. And now they had enslaved themselves to the Jewish law. Y la ley judía era un yugo And that a Jewish law was a yoke que conducía al cautiverio espiritual. that would lead them to spiritual captivity. En cambio, In exchange, el evangelio de Jesucristo the gospel of Jesus Christ, conducía y conduce a la libertad espiritual. it will guide you and lead you to the freedom from captivity. Mis obras no pueden provocar mi salvación. My works cannot provoke salvation. Mis obras son el resultado de mi salvación. My works are as a result of my salvation. Todo lo bueno que hay en mí, todo lo bueno que yo hago es Cristo que vive en mí. All the good that I do, everything that I do, it's Christ within me. Romanos 3:20. Romans 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. It says, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Las obras de la ley no justifican a nadie. The laws of the laws of the flesh do not justify anyone. Pero la gente seguía esperando en su propia justicia, But people were still waiting on their own justification, en su propia obediencia. in their own obedience. Y ese grupo quería someter a los Gálatas And that group wanted to submit the Galatians a lo que antes eran sombras. to what was before a shadow. Colosenses 2, 16 y 17. Colossians 2, verses 16 and 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. It says, so let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. It says, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Todo era sombra, Everything was a shadow, pero el cuerpo es Cristo. but the body or the substance was Christ. Por ejemplo, For example, habían sacerdotes que eran sombra del gran sumo sacerdote Cristo. there were priests who were just a shadow of the great high priest, which was Christ. Habían sacrificios que eran sombra del gran sacrificio definitivo, Cristo. There were sacrifices that were done that were just a shadow of the great sacrifices that will be done by Christ. Cristo era el fin del yugo de la ley. Christ was the end of the yoke of the law. Y en él todo estaba pleno y cumplido. And in him all things were fulfilled and were completed. Y no quiere decir que eso nos va a llevar a una vida de pecado, And that doesn't mean that that's going to lead us to a life of sin. donde nosotros nos vamos a sentir en la libertad de pecar. That we're going to feel in this liberty of being able to just sin. Porque la marca del creyente Because the mark of a believer es la santificación. is sanctification. Recordemos que la relación del creyente al pecado Remember that the relationship with the believer and sin, es muerte. that is death. Antes estábamos muertos en pecado. Before we were dead in sins. Ahora, por nuestra fe en Cristo Jesús, Now, because of our faith in Christ Jesus, ya no somos esclavos del pecado. we are no longer slaves to sin. Segunda de Timoteo 2:19. 2 Timothy 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuál es la marca? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. It says, nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity.
La marca de los que conocen a Dios, The mark of those who know God, la marca de los que son conocidos por Dios, the mark of those who are known by God, es que se apartan de la iniquidad. it's those who separate themselves from iniquity. Pero no es el camino a conocer a Dios. But that's not the path to know God. Es el camino es el resultado de haber sido conocido por Dios That is the result of having been known by God y de ser conocidos por Dios. and of being known by God. Entonces, nuestra única confianza So then our only confidence, es la perfecta santidad de Cristo. it's the perfect holiness of Christ. Nosotros no nos hemos ganado nada We haven't won anything. y nos esforzamos por agradar a Cristo que se ganó todo. And we make an effort to please Christ who did win everything. Y cuando Pablo ve que la confianza de los Gálatas And so when Paul sees that the confidence of the Galatians empieza a ser otra que no es Cristo, is starting to be one that is not Christ, es cuando Pablo les hace una pregunta. that's when Paul then asks them the question, ¿Han perdido el tiempo con usted? have I wasted my time with you? Gálatas 4:11. Galatians 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. He says, I'm afraid for you lest I have labored for you in vain. Qué triste que algún día mis pastores me digan, How sad it would be that one day my pastors would say to me, Daniela, yo creo que hemos trabajado en vano contigo. Daniela, I feel that we have labored for you in vain. Porque es que muchas personas exigen buenos pastores, Many people, they demand good pastors. pero somos buenas ovejas. But are we good sheep? Y es cierto que la Biblia dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. And it's true that the Bible says that nothing that we do for the Lord is in vain. Pero Pablo no está hablando en ese sentido. But Paul is not speaking in those terms. Pablo está hablando de un tipo de persona, Paul is speaking about a certain type of person, personas que escucharon el Evangelio por muchos años people who heard the gospel for many years y que estaban haciendo lo contrario, and who were doing what was contrary. y eso es realmente triste. And that is truly sad. Es cierto que todos tenemos procesos diferentes, It's true that we all have different processes. pero realmente es triste que nosotros vivamos escuchando el Evangelio por tantos años But it's really sad that we would have spent many years listening to the gospel y vivamos nuestra vida como nos dé la gana. and that we live our life just like we want. Si realmente Cristo es el Rey de nuestras vidas, If truly Christ is the King of our lives, nosotros debemos vivir conforme a su voluntad. then we should live in accordance to His will. No seamos de esos que repetidamente escuchan y escuchan y escuchan y hacen lo contrario. Let us not be of those who constantly hear and hear and hear, but they're doing what's contrary. Hermanos, no volvamos a la esclavitud de donde nos sacó el Señor. Brethren, let us not go back to the captivity from where the Lord has freed us from. No demos paso a que crezcan ídolos en nuestros corazones. Let us now allow steps that would allow idols to grow in our hearts. La vanagloria, el orgullo, la vanidad, Pride and vanity. All these entre things. muchos otros. And amongst all these things, Oremos y mantengámonos diligentes. let us pray and keep ourselves diligent. Porque es que si nosotros se lo pedimos, Él nos guardará. If we ask Him, He will keep us. Se nos han dado innumerables oportunidades We've been given so many opportunities de ver la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo. to see the glory of God in the gospel of Jesus Christ. Y por si fuera poco, And if this was not enough, se nos han dado innumerables oportunidades we've been given all these opportunities de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. to see the glory of God in our own lives. Yo soy testimonio de la gloria de Dios en mi vida. I am a testimony of the glory of God in my own life. Y estoy segura que usted también es testimonio de la gloria de Dios en su vida. And I know that you are also a testimony of the glory of God in your own life.
Seamos más agradecidos porque nuestro Dios ha sido Let us be more grateful because our God has been. maravillosamente paciente con nosotros. He's been marvelously patient with all of us. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe. May the Lord help us to remain firm in our faith. Y quiero finalizar con Filipenses 2:16. And I want to end with Philippians 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. It says, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Hermanos, sostengamos firmemente la palabra de vida Brethren, let us hold on fast to the word of life. y no volvamos de donde el Señor nos sacó. And let us not go back to where the Lord has rescued us from. Y que nuestra confianza esté únicamente And that our confidence will be only en nuestro Señor Jesucristo y en su obra. in our Lord Jesus Christ and in his work. Porque en Él únicamente es la salvación de los pecadores. Because in him is only the salvation of the sinners. En aquella cruz Él terminó la obra y nos redimió para la eternidad. On the cross, he completed his work and he redeemed us for eternity. Y que todos los días sean de proponernos firmemente, And that every day would be that we would purpose firmly no alejarnos del único camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor. to not depart from the one, the truth, the life, and the way, which is our Lord. Que Dios los bendiga. May God bless you.